Game, practice, loin and belly. Let's go. Okay, pag nakuha mo yung dulo na yan, tuloy-tuloy na yan. Wasak kasi yung pinagkakapitan ng buto, kaya tumatalbog talaga yan. Sige, pag nakuha mo naman yan, dire-diretso na yan. Sige, pag nakuha mo naman yan, dire-diretso na yan. Pulso na, may pulso na to. Diba? Diretso na. Ayos, dire-diretso lang. Kaya pag nakuha mo naman yan, dire-diretso na yan. Diba? Right. Very good. Very good. Pag nakuha mo naman yan, dire-diretso na yan. Tip lang ng knife. Yan. Very good. Naiintindihan na yung tip ng knife. Yan. Cutting edge. Yo, dale. Ayos.